Guys, Mainit ha, mainit. Sige, galawin mo yan. tatlo yung cake, guys. Ito, guys, yung mga cake. Yan yung... Ayan yung isa. Yan yung isa. Ay, pansit. Ayan yung isa. Dalawa na, oh. May inasal pa. Alis ka daw dyan, Ace. Papa mo. Ito po yung may birthday, guys. Yan po yung may birthday. Tatlo ang cake. Guys, ba't mo sinira? Kuya, picture ka muna din eh. Excuse. Alis niya ma, ama. Kuya, alis ka din muna. Pipicture si tatay. Alis ka din eh. Hello, guys. Birthday cake! Anong kandila yan? Doon. Lalabas sa kare. Yung baboy. Kuyari kayo! Oo. Pinapapak na ni Austin, oh. Yung inasal. Ito po yung inasal. Ito po yung one cake. Wow! Two cake. Three cake. Oh, Lina! Ayan po. Happy birthday to you! Say so! Mel! Sabi dyan, Ace! Umuusan! Alas dyan! Maya konti. Nakuusan. Sadam. Happy birthday. Kuya, ka na muna sa akin, boss. Sige, basahin mo para isahan na. Ayan po. Ano puwan? Ace, umalis ka dyan! Ako muna, ako din dito ba? Ako muna. Sabi dyan, Ace! Dito ba? Ako na tingin diyan! Ace, alis dyan! Lagi pa ng camera! May birthday oh. Dito ba? Pigit ka naman ako dyan, pigit? Kaya ganyan ang mata mo. Ayun na. Tatlo yung cake. Tatlo. Sinunod kapatid Tama.